السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي بروف إقبال. اليوم إن شاء الله غنخدم معكم واحد لو دوفوار، واحد النموذج ديال واحد لو دوفوار بالنسبة ترون كومون سيانتيفيك أوبسيون فرونسي. حتى أوبسيون أغاب يمكن لهم يتبعوا معنا لأن كيكونوا نفس لي كيستيون، غير هو لا لونغ اللي نبدلو صافي. نبداو على بركة الله بلو بروميير إكزارسيس. هاد دوفوار هذا داخل فيه درس ديال l'arithmétique dans N et le calcul vectoriel dans le plan. D'accord? Donc pour le premier exercice, par rapport à l'arithmétique. On a les nombres A et B, donc 3600 et 3240. Donc, on a bien sûr un dit B. Pour la première question, on a décomposé A et B en produits de facteurs premiers. Donc, qu'est-ce qu'on a la décomposition? Donc, on a la technique de la division. Donc, on a la division sur les nombres premiers. D'accord? Donc, les nombres premiers, le plus petit nombre premier, les canaux, c'est 2. D'accord? Donc, on a 3600. Wesh divisible par 2, oui, les nombres d'entiers, le nombre d'unités 0, d'accord, alors il est divisible par 2. Donc on divise par 2, d'accord, c'est le résultat, donc هو 1800. Donc le nombre هذا كنعاود نشوف واش divisible par 2, oui, donc كنعاود نديفيزي sur 2, donc غتجينا هي 900. Donc غنعاود نديفيزي sur 2, donc il y a 450. Donc elle est aussi divisible par 2, donc il y a 225. Donc elle est divisible par 2, non, il y a 5, donc on dose le nombre qui suit 2, le nombre premier qui suit 2, donc quoi 3. Donc on est divisible par 2, donc la somme a 9, donc divisible par 3, donc on divise sur 3. Donc on a le résultat, donc égal 75. Donc elle est divisible par 3, oui, la somme a 12, donc divisible par 3, donc 25. Donc elle est divisible par 3, non. D'accord? Donc on divise sur 5. Le nombre premier qui suit 3 ou 5. Donc on a 5. Donc elle est divisible par 5. Donc on a 1. Donc il faut que nous fassions le 1. Donc le nombre A égale. Donc comme si là les facteurs premiers les عندي. Donc le premier facteur عندي هو 2. Donc on écrit 2. Donc on dose l'exposant كنحسب شحال من مرة عندي 2. Donc 1 2 3 4. Donc on a تكون عندي 2 exposant 4 multiplié par ندوز le nombre اللي موراه 3. Donc عندي 3 و 3 شحال من مرة 2. Donc il y a 3 carré fois. Donc هنا عندي 5 et 5. Donc 5 carré. D'accord? Donc هذا بالنسبة للنمبر A. ندوزو للنمبر B اللي هو هذا. Donc il est divisible par 2. Donc شحال يعطينا 1620 divisible aussi par 2. تجينا 810 divisible par 2. Donc تجينا 400. 5. Donc, le nombre est divisible par 2, non, il y en a 5. Donc, la somme 9, donc divisible par 3. 135. Donc, c'est la somme divisible par 3. Il y a 45. Divisible par 3. Donc, il y a 15 divisible par 3. Donc, il y a 5. Donc, est divisible par 3, non, donc divisible par 5. Donc, il y a 1. Donc, B égale. Donc, le premier nombre indiqué ou 2, donc 1, 2, 3. Donc, exposant 3 fois 3, exposant 1, 2, 3, 4. Donc, exposant 4 fois 5, indique une seule fois. Donc, il y a la réponse de la première question. D'accord? Donc, ركزوا مزيان في la décomposition en produit de facteurs premiers. علاش لان هاد لا كيسيون هادي غتخدموا بها في لي كيسيون اللي كيجيو من موراه كاملين. دونك الا كانت عندكم هذه غلطه بيان سور غتخطاو في لي كيسيون اللي وراها كاملين. دونك هادي ركزوا فيها مزيان باش ما تخطاوش في لي زوطر كيسيون. On passe à la deuxième question. Donc on a déduire le PGCD et le PPCM. Donc on a le PGCD ديال A et B. Donc هنا قلنا هذه هي le plus grand commun diviseur. ملي قلنا كيكون عندي le plus grand, d'accord, الأكبر. دونك هنا ملي كتكون عندي grand دونك كناخد العكس، كناخد أصغر أس، d'accord. دونك عقلوا عليها بهذا الشكل هذا. دونك le plus grand commun diviseur دونك كناخد أصغر أس فين في الأعداد المشتركة. شنو هما هاد لي فاكتور اللي عندي؟ دونك عندي لو فاكتور 2، عندي لو فاكتور 3،
وعندي لو فاكتور 5. هنا لا ميم شوز. دونك الا لاحظتوا هنايا عندي لي فاكتور كاملين سون كومان. داكوغ دونك ما نجبرش مشكله. دونك غناخد 2 وغناخد 3 وغناخد 5. كناخدو لي فاكتور كومان كاملين وكناخدو هنايا شنو اصغر اس. دونك هنا عندي اس 4 هنا عندي 3. دونك شنو غناخد لو بلو بوتي اللي هو 3. دونك هنا ملي كتكون غران كناخد اصغر اس. عندي هنا 2 هنا عندي 4. دونك غناخد الاصغر اللي هو 2. دونك هنا عندي 2 هنا ما عندي والو سافي دير 1. دونك غناخد الاصغر اللي هو 1. دونك غيبقى بهذا الشكل هذا. داكوغ دونك هذا بالنسبه لو بي جي سي دي. داكوغ دونك ندوزو le PPCM. PPCM de A et B. Donc هنا عندي le plus petit commun multiple. D'accord. Donc هنا كناخد les facteurs les communs ou les ماشي communs. Donc كما قلت لكم هنايا جانا هاد لو كا ان les facteurs كاملين sont communs. Donc غناخدهم كاملين. Donc غناخد 2 وغناخد 3 وغناخد 5. دونك الا كان عندي هنايا مثلا فوا باغ اكزومبل 7. دونك كنت غنزيد حتى 7 هنايا. داكوغ واخا ما كاينش في A. مفهوم. دونك لو بي بي سي ام قلنا لو بلو بوتي كناخد العكس لو بلو غران اكسبوزون. دونك عندي 4 و 3 ناخد 4. داكوغ عندي 2 عندي 4 غناخد 4. عندي هنايا كاري عندي هنايا 1 دونك غناخد كاري. داكوغ دونك هنا ما فيها بس اننا نكالكوليو. هنا كتجينا 360 لو بي بي سي ام غتجينا 32400. تري بيان. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه لا دوزيام كيسيون. دونك الا لاحظتوا عندي ديدوير سافي دير خصك تكون ديجا خرجتي لا بروميير كيسيون. دونك اهم حاجه عندنا في هذا الدرس هذا كامل هو لا ديكومبوزيسيون. داكوغ خصكم تضبطوها مزيان. خصكم تكونوا حافظين بيان سور جدول لو طابلو دو مولتيبليكاسيون. On passe à la troisième question. Le nombre A est-il un carré parfait? Justifiez la réponse. On a le nombre A égale غنمشي. qu'est-ce que ça veut dire un carré parfait؟ يعني واش كيتكتب على الشكل ديال شي حاجه او كاري. داكوغ دونك حنا عندنا on a A égale كنمشي لا ديكومبوزيسيون ديالو اللي هو 2 exposant 4 fois 3 carré fois 5 au carré. D'accord. Donc كنمشي les exposants كنشوف واش هادو ce sont des multiples de 2. Donc 4 multiples de 2 2 multiples de 2 2 multiples de 2. Donc tout simplement شنو غنعملو دونك هادشي غنعملوه entre parenthèses. D'accord. Donc 2 شنو عندي هنا 4. دونك انا خصني نعمل هنايا لو كاري. داكوغ دونك هنا باش تجيني 4 شنو خصني نعمل هنا كاري فوا شنو غنعمل هنا 3. دونك شنو خصو يكون عنده هنايا والو باش كيدخل كاري هنا كتبقى 3 كاري فوا لا ميم شوز هنايا 5. دونك عندي 5 عندي كاري. دونك هاد واش قدرنا نكتبوه على شكل شي حاجه كاري وي. دونك A est un carré parfait. On passe à la quatrième question. On a simplifié le nombre A sur B. D'accord. دونك هنايا شنو عندي دونك كاين اللي غيمشي يعمل لا ديكومبوزيسيون. داكوغ دونك غي سامبليفي. كاين اللي غيمشي يقسم ديريكتومون على لو بي جي سي دي. داكوغ دونك حنا ديجا حسبنا لو بي جي سي دي دونك غنديفيزي عليه. دونك ا غنديفيزيها على 360 و بي غنديفيزيها على 360. دونك هادي ميثود. داكوغ دونك sur 9. قلنا كاينه لا ميثود ديال انك تكتب هاد لا ديكومبوزيسيون وغتنقص لي زيكسبوزون اللي عندك الفوق والتحت. داكوغ تري بيان. On passe maintenant à la question 5. Déterminer le plus petit naturel et non nul pour que le nombre mb soit un cube d'un entier naturel. Ça veut dire انا بغيت nb يعني واحد لو نومبر نضربو في b ويجيني un nombre au cube. D'accord. Donc كيشبه لهاد لا كيسيون هادي. Très bien. Donc انا ديجا عندي b égale donc on a b égale donc كنمشي la décomposition ديالو. Donc عندي 2 exposant 3 fois 3 exposant 4 fois 5. Très bien. Donc انا بغيت هنايا donc عندي واحد لو نومبر n غنضربو في هادشي هذا باش يجيني في l'exposant 3. داكوغ دونك هنا في 2 ديجا عندي 3 دونك ما عنديش بروبليم في هاد لو فاكتور هذا. ندوز ل 3 شنو عندي هنا exposant 4
d'accord. Donc هنا أنا غنشوف le nombre اللي كيجي من مورا 4 d'accord وكيكون multiple de 3. دونك ما يمكنش نرجع باللور لأن إلا رجعت غنديفيزي وأنا بغيت n يكون ان entier naturel داكوغ. دونك هنا غنزيد في الأس. ça veut dire هنايا 4 شحال خصني ترجع؟ دونك لو نومبر اللي كيجي موراها و multiple de 3 دونك 5 ماشي multiple de 3 دونك 6 داكوغ. يعني شنو عملت هنا؟ بلس 2. كنهضر هنا على l'exposant. ça veut dire 3 exposant 4 غنملتيبلييها par 3 au carré باش ترجع لنا 3 exposant 6 داكوغ. دونك حنا جبرنا واحد لو نومبر باش يحل لنا لو بروبليم ديال هادي. on passe maintenant à 5. دونك هنا شنو عندي في l'exposant؟ بحال عندي 1 دونك لا ميم شوز. دونك من 1 غندوز لو نومبر اللي موراها اللي كي multiple de 3 دونك 2 ماشي multiple de 3 دونك 3 داكوغ. دونك هنا شنو عملنا aussi plus 2 داكوغ. دونك غترجع لنا 5 fois 5 au carré دونك هي 5 exposant 3 داكوغ. دونك شنو هو لو نومبر الثاني اللي ضربت فيه؟ وهو هذا. ça veut dire n égale هادشي كيعطينا بأن لو نومبر n اللي كنبحث عليه شنو هو؟ هو 3 au carré fois 5 au carré داكوغ اللي هو كالكوليو 225. Donc n égale 3 au carré fois 5 au carré. Car donc 3 carré fois 5 carré fois b شنو غتعطينا égale 2 fois 3 carré fois 5 le tout exposant 3 d'accord. donc غتجينا 2 exposant 3 3 fois 2 c'est 6 donc غتعطينا هادي 3 هنايا fois 1 donc il y a 3 donc غتعطينا هاد le nombre هذا. Très bien. On passe maintenant à la dernière question. Pour la question 6, le nombre 437 est-il premier? Donc, on a les critères de divisibilité. Donc, le nombre il est divisible par 2. Non, il y en a 7. Est divisible par 3, donc là 114. Donc, non. Est divisible par 4, donc il y a 37. Non. Donc, est divisible par 9? Non. Il y en a la somme 14. Très bien. Donc, on a la méthode. Donc, on calcule. Donc, calculons le racine carrée ديال le nombre 437. Donc Régina تقريبا 20,9 d'accord. Très bien. Donc أنا calculé هاد le racine شنو كنمشي نشوف؟ كنمشي نستف les nombres premiers les inférieurs à 20 على هاد le nombre هذا. donc شنو كنكتبو les nombres premiers inférieurs à racine de 437 sont donc شنو هما هاد les nombres. Donc le premier nombre هو 2 3 5 7 11 13 17 et 19. Donc حنا وصلنا للرقم اللي inférieur à 20 donc هو 19. Très bien. Donc شنو كنمشي نشوف؟ كنشوف واش هاد لو نومبر هذا 437 واش il est divisible par un de ces nombres هادو. donc كنمشي نجرب واش il est divisible par 2 واش il est divisible par 3 5 7. donc الا جبرناه divisible par وحده فيهم donc كيكون ماشي premier. الا جبرناه ما كيديفيزي حتى شي وحده من هاد لي نومبر هادو كيكون ان نومبر premier. داكوغ. دونك الا مشيتو جربتو داكوغ دونك غتجبروه ماشي divisible par 2 ماشي divisible par 3 ماشي divisible par 5 دونك خصكم تجربوهم كاملين. دونك ملي غنوصل ل 19 دونك غنجبرو il est divisible par 9. علاش؟ لان 437 divisé par 19 كتعطينا un nombre naturel اللي هو 23 داكوغ. دونك ملي جربنا هاد لا ديفيزيون عطينا 23 دو 437 divisible par 19. Alors 437 n'est pas premier. لأن قلنا لي nombres premiers شنو هما؟ قلنا هما اللي كيقبلوا اللي divisible par 1 et lui-même. d'accord donc هنا جبرنا واحد لو nombre اللي différent على 1 و différent على le nombre lui-même alors n'est pas premier.
Très bien. Donc, pour l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice 2. On a soit n appartient à n. Donc, il y a un entier naturel. La première question, on a étudié la parité des nombres suivants. On a le premier nombre, 4n exposant 4 plus 2019. Donc, maintenant, il y a factoriser par 2. Donc, il y a 4n exposant 4 plus 2018 plus 1 égale. Donc, on peut la factorisation par 2. Donc, on a 2 fois 2 n exposant 4 plus, donc il y a 1009 plus 1. Très bien. Donc, non, on pose 40 égale 2n exposant 4 plus 1009. Alors, donc le nombre 4n exposant 4 plus 2019 égale 2k plus 1. Avec k appartient à n. Donc, le nombre 2 en un entier, n est un entier, donc puissance 4 entier, donc la somme va être un entier. Très bien. D'où donc هذه طريقة ديال un ampère ou l'ampère, donc ampère n عندنا plus 1. D'où 4n exposant 4 plus 2019 et ampère. Très bien, on passe au deuxième nombre. N au carré plus 9n plus 3. Donc, non, on factorise n. Donc, on fait n carré plus n plus 8n plus 3 égale, on l'inclut maintenant. Donc, non, factorisé par n. Donc, on a n plus 1 plus 8n plus 3. Donc, non, on chauffe. Donc, non. شنو هي n fois n plus 1. دونك هذا البرودوي ديال دو نومبر اللي هما كونسيكوتيف، يعني اي رقم غيكون n دونك اللي موراه غيكون n plus 1. دونك ديجا شفنا خدمنا لا ديمونستراسيون ديال لو برودوي ديال دو نومبر كونسيكوتيف، دونك est un nombre pair. دونك هذا est pair. علاش؟ car il est le produit de deux nombres consécutifs. On a 8n est pair. علاش؟ لأنك تكتب على الشكل 2 fois 4n. d'accord. donc pair. 3 باين est un nombre impair. دونك شنو غيجينا هنا؟ دونك غتجينا لا سوم ديال دو نومبر اللي عندهم لا ميم باريتي. دونك بير بلس بير شنو غيعطينا؟ دونك ملي كتكون لا ميم باريتي كيعطينا بير. داكوغ. دونك غيبقى بلس ان نومبر اللي هو امبير. دونك هنايا لا سوم ديال دو نومبر اللي كيون ديفيرونت باريتي غيكون ان نومبر، غيعطينا ان نومبر امبير. داكوغ. دونك يمكن لك تخدم بهاد لا ميثود هادي، يمكن لك تديستانغي لي كا. داكوغ. دونك تاخد بوغ ان ايت ان نومبر بير الوغ تعمل وتعمل التعميل ديالك لا فاكتوريزاسيون، و بوغ ان ايت ان نومبر امبير دونك غيكون ان كيتكتب على شكل 2 كا بلس 1 وتكمل لا ديمونستراسيون ديالك. دونك هنا كتخرج لنا ديريكتومون دونك n au carré plus 9n plus 3 est impair. Très bien, on passe au nombre suivant. 5n carré plus n. Donc, donc il y a n au carré plus n plus 4n au carré. Donc, maintenant, on a la factorisation par n. Donc, on a n plus 1 plus 4n au carré. Donc, la même chose. Donc, on a le produit de deux nombres consécutifs. Donc, pair. 4n au carré. Donc, tu le chiffre 2 fois 2n carré. Donc, هذا pair. Donc, la somme va être pair. D'accord. Donc, la somme va être un nombre pair. Les ont la même parité. D'accord. D'où n 5n carré plus 5 est pair. Plus n, pardon. Est pair. Très bien.
On passe maintenant à la deuxième question. Montrer que la somme de trois nombres entiers naturels consécutifs est un multiple de n. Donc, de 3. Donc, ناخدو un nombre entier, n. Donc, le nombre اللي موراه شنو غيكون؟ غيكون هو n plus 1. Le nombre اللي موراه غيكون هو n plus 2. D'accord? Donc, حنا نشوفوا la somme ديال هاد les trois nombres consécutifs. Donc, هو n plus 1, اللي هو le deuxième nombre, plus le troisième nombre, اللي هو n plus 2, égale. Donc, n plus n plus n. Donc, il y a 3n plus 1 plus 2, il y a 3. Donc, on peut factoriser par 3. Donc, il y a 3n plus 1. Donc, je vais la somme que tu le chèque 3 chez Haja. Alors, la somme de 3 nombres consécutifs est un multiple de 3. Très bien, on passe maintenant à la troisième question.